بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الطلبة في هذا الفيديو جديدة اللي غنديرو فيها une introduction générale sur les méthodes instrumentales d'analyse chimique. Donc إلا عندنا واحد لو كومبوزي اللي كنسميوه l'analyte، يعني لو كومبوزي qu'on veut analyser. Donc يعني لو كومبوزي اللي بغيتي دير l'analyse كيتسمى l'analyte. خاصنا نديرو ليه دو سورت ديال l'analyse، soit une analyse donc qualitative ou là une analyse quantitative. Donc l'analyse qualitative كيسمح لينا باش اننا نديتيرمينيو لا ناتور شيميك ديال لاناليت، يعني نديرو ليه ليدونتيفيكاسيون لا ناتور شيميك ديالو. l'analyse quantitative كيسمح لينا باش اننا نديتيرمينيو لا كونتيتي ديال لاناليت. Donc حنايا في هذا الموديول on va se contenter sur trois méthodes. يعني كاين بزاف ديال لي ميثود، حنايا justement on va voir trois méthodes d'analyse quantitative، يعني غيسمحوا لينا باش اننا نديتيرمينيو لا كونتيتي ديال لاناليت في واحد ليشانتيون. متفقين؟ دونك لا بروميير ميثود اللي غنشوفو هي لا ميثود سبيكترال. دونك سبيكترال غنشوفو فيها جوج ديال الحوايج. غنشوفو لا سبيكتروفوتومتري، وغنشوفو كذلك لا فليوريمتري او لا فليوريسونس، لا فليوريمتري. Donc les deux méthodes, elles se basent sur quoi? Ils se basent sur l'absorption de واحد la rayon lumineuse par l'analyte ديالنا، يعني كيابسوربي هذوك لي رايون ليمينوز. هنايا كنهضروا على لا سبيكتروفوتومتري، او ملي كتكون ليميسيون ديال هذوك لي رايون ليمينوز كنهضروا على لا فليوريمتري. دونك هذه هي لا بروميير ميثود اللي غنحاولوا نشوفوها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. دونك لا دوزيام ميثود هي لا ميثود الكتروشيميك، et plus précisément la volta empyrométrique. كنشوفوا لا فولتا امبيرومتريك. هاد لا فولتا امبيرومتريك كيكون فيها واحد لو مونتاج بحال هذا. دونك كتكون عندنا واحد لا سوليسيون dans laquelle donc on met l'analyte plus واحد ان électrolyte support. donc un électrolyte support. وفي هاد la solution on plonge donc deux électrodes, un électrode de travail et un électrode donc de référence, et on applique une différence de potentiel ما بين جوج les électrodes. donc on applique la différence de potentiel ما بين les deux électrodes, et après on utilise un troisième électrode. le troisième électrode il mesure donc le courant qui circule fait le montage. Ou les trois électrodes ils sont liés à ce qu'on appelle le potentiostat, ou là la volta, ou là un générateur tout simplement. D'accord. Donc هذه هي la deuxième méthode اللي غنشوفو. donc la troisième méthode اللي غنشوفو هي la chromatographie، اللي هي واحد la méthode ديال la séparation ديال les constituants ديال واحد le mélange et la caractérisation. donc فيها بزاف ديال لي تيب. فيها la chromatographie liquide، فيها la chromatographie liquide à haute performance، فيها la chromatographie en phase gazeuse. يعني فيها بزاف ديال الحوايج، et الا يعني تحت لينا الوقت اون فا غنشوفوها ان شاء الله. داكوغ. اذا كنتمنى انني وضعتكم في لو كادر جينيرال ديال هذا لو موديول لي ميثود انسترومونتال داناليز شيميك، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غتكون اولى حلقات ديال لا بروميير ميثود، لي ميثود سبيكترال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.